Guys, kita nyo dali guys sa kuwan. Talakag bukid nun guys, muna na ko ilang improvement diri sa terminal. So, ingay na kada ko ang terminal guys karon sa Talakag bukid nun. So, in how many years wala pa naman tabo karon guys, daghan na kay mga improvement diri sa Talakag bukid nun guys. Muna na lang ay mga balikan na patang. See? Na diyang fire truck katanan. Kani muna ni ang terminal karon guys, dili na to sulod. So tanan mga bus magigan sa Cotabato man ni ilang agyanan man ni ilang agyan diri guys before sa Mulahos. So that's it guys, thank you so much, thank you for watching guys, bye. Improvement of Talakag Bukidnon guys, napag sa YouTube ko okay. So that's it guys, thank you so much to all of you guys yung updated in Talakag Bukidnon guys. Ano siya, okay, bye. Ano yung sakyan guys Talakag Bukidnon nga bandrim kamo na kayan. Okay.